حيل بحري إرترا بميات قيح بحري توافيرو ما بلعل ذنبر يمناويان قففت عسا متقعات مفتامو تسمع لهم بورد مرتا إثيوبيا نمرتا زملكت زقربهم حتوتات كساب حزي كاب إجزاو من محدار تግራይ زتوهاب علاو مجلسي كم زي لفليتهم سلمتي توتو بحالنا تتليمنا كبل عزازي سراوي تግራይ قلت اللهم عاب سلمت استجمر كينات مبقسي متللام كم زخنا وانت حبيريم ناب تግራይ زقبرو سرع براتات توغاريش معلوم قدما مني سرابي أحمد عاب محلت حيلا يري إثيوبيا ناب إرترا زنتا ترزس معذربا كاب إرترا ملاش توهيبو الله سلام تعنا هبلنا بيتسب بكل ميديا نساعت زحزنا محبريتاتات بغند نتبتات فيلمنا نسنا مكتالكم بخبري بمعدام ناب زرزر مبيلنا بورد مرتا إثيوبيا نمرتا زملكت زقربهم حتوتات كساب حزي كاب إجزاو محدار تግራይ ዝተوهاب علاو مجلس خمزة لفليتهم مبل شوعي هاجراو مرتا بتግራይ نمكاد إجزاو محدار بترجاجا محتوتات كم زقرب بورد مرتا قليش الله مدلاو كرمة مرتا مبل شوعي هاجراو مرتا بكلهم بكللات نعتقبر كم تنحذف لت كوينو أب كل تግራይ ون تمساسال مدلاو نمجبار حتوتات إجزاو محدار بترجاجا مكم زقرب بهرا بورد مرتا إثيوبيا فليتهم كابت بورد سرح كفل كوميونيكيشن غازيتا وقحتا ابستلاخ ملغتي كم استغلصم مرصان مكاد ادليتي مسرتاو حبريتاتات نخقربو تغبارات قرمه مرصا تفصمت نخونو حفشا خنتا صتا تخلل قصر ومبر بيت مخرناي تخللن طابياتات مرصا وديبو كمون نخيد مزغبا مرصا قدس زخونو انا كلل كيدا وهابا مللي منند زملكت زرزر نخلاخ حاتيتولو تبايلوم كل زيغا زكاتت سرعات مرصان مسل تصادفون محلاونا بتخلل زلو تمزابلت زملكت حبريتا كمزحاتته زغلص كوميونيكيشن اتبورد مرصا نمبل شوع هاجراو مرصا بتي كلل نمرصتي تمرتي بمهاب نزساتفو تكالات سيفيل محبرسب سيرتيفيكيت افلوتو كم زحاب غليصم اتبورد بكلهم كللات نطابيا مرصان كلل مرصا فصمت بونلاين ململا انتكايدا بكلل تግራይ ون ململا كايدي بمقصال دماتو مع فصمت فتنان مفتانن سلطنان مهاب زخل ماخل تخلل نخقرب حتو كم زقربا فليطلام اسلطنتي افصمت مرصا بململا حجز نخغبرون يونيفرس مغلاخسو مع دغراتن رايان بدبدابه كم زحتته غليصم اتبورد ناب كلل تግራይ بمخاد مسغزاو ممحدار اتخلل نمزراب كم زموكر زغلص خوينو بريزيدانت نايتي غزاو ممحدارن كابينه ناب ديس اباب زمچلوان اب تግራይ مرصان مغبار اب زخلو كنتات تزاتيوم بيوم كبل افليطالام كمغلصا كوميونيكيشن اتبورد مرصا اتبورد ببحمش عامتو مرصا مفصامو ناي زغاتات ممراصن تمراصن مسل مرغغات بحق መንግስት ተዋብ ሐላፍነት በመኻኑ መረጻን ምክያድ ዘኽል ኩነታት ክሳብ ዘፍጠር ምድላው ቅድመ መረጻ በመግባር ናይ በዓል ሐላፍነትና ስራሕ ጎና ጎን ድማ ምስ መዳርታ አካላ ዝግበር ምክክር ኩነታትና ተኸታተለ ዝርዝር ውሳነ በመሃብ ስራሕ ክሰርሕ በዛ አገባብ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከብ ፖለቲካ ፓርቲታትን ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ዘተ ከመዝገበረ አብርሄላም እቲ ቦርድ መረጻ ዝቕረበም ሕቶታት ብዝምልከት ክሳዕ ሕዚ ካብ ግዛው መምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃበ ዕላው መግለጺ ከም ዘለውን ኣፍሊጥዮም ጸለምት ተው ተባህልና ተጠሊምና ክብል አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም አብ ጸለምት ዝተጀመረ ኩናት መበገሲ ምጥልላም ከም ዝኾነ ተሓቢረላም አብ መንጎ ምክልኻል ሃገርን ሰራዊት ትግራይን አብ ጸለምት ዝተፈጠረ ጎንጽን ተኹስን መበገሲ ዝቕጽል ዘሎ ምጥልላምን ምጥልላፍን ከም ዝኾነ ምንጭታት ተሓቢረማሎም ከም ሓበሬታ ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሰራዊት መንግስት ፌደራል ንግዛው መምሕዳር ምክልኻል ሃገር ብዘይነክ ደፊዕኹምን ጸሪኩምን እተው ዝብል ምርጅዳን መምርሕን ከም ዝነበረን ሰራዊት ትግራይ ነዚ ተሓሳቢ ብምግባር ናብ لمتن تمرح بتخاب زلو سراوت مكلخال هاجر زفولت إبلينيلوم تخصي كم زجمرن السعيبة أبو مانجو كلتشوم حالتات جوانتي كم استل على حبيرم مانجس فيدرال تويلو تقلي من نايز بلتي منشي نتزي مرجلا سعيبة بستجمرة تخصي تتناخير كم زغتلن أبيدة مكلخالن كالو تعطوات زنبر بوتاتات بمدفع سراوت تجراي كم استغطات سرا قلتشوم تتلمتن متللافن حز جمرة يكونن زبلت حلافي نسعيبو زمت أكسارا قوان تهلو نتلمتن معراب تجراين بمزلاق استمزابل هزبي نمملاس زغبر زلو مسوات مخانا حبيرم كاب كل وغن كسارا كم زغاطمن بزح كوابيتات ጸለምት حراب بمغبار ناب معراب تግራይ ززلق حيل كم زلون اب ديما كوابي زلق زلو سراوت تግራይ ግን بمكلخال هاجرن كالو تعطواتن اب كباجو كم زلون زراين تزيسيب ودمام كبيد حرغا كيوصح سغات كم زلوم اتوم منጭታት ገሊጻም كم حبريتاتهم منጭታት بدورو نستعجب متقعات كم دنبر ገሊጻማሎም بخالي مدايا ولقايتن ጸገደን زلو مليشا كتتبايل مس سراوت مكلخال
هاجرن زبعة كذا ناب وسنا وسن تكذا بمخاين كراجف كم زو عالم نمرجعات تخيل الله اتحازي تجمير دول قنتي بلزم تزيد فتحونا باستعمال معنوي كينات كبارع يخلي زبل حبريتاون يوتلام نتي بوغن منجس فيدرال تتألمنا زبل حبريتان مرجعات استجبره سعرتها تعتساقعن بوغن منجس فيدرالون زتوهاب على مجلس يلن وتم حالتاتنا منبر تمليسهم نتسجن بلزم فتحوان وعلى بريتراك فتسمن دما بزحات يتوعلهم إذا خمد الله خوين سراو تجراي أب زوجود زلوا كينات بيتا خاسمع بعلم زعقود وحوي بعلم يسحن واكبل أي تجتها شورة دابد حرقت فيسبوك وتحيف الله وعلى بريتران مفتسم كم بوليس حزنا زنبرنا كاب جونت وتسع زلوا تجعنا مفتار زخولنا دبلوماسيا وركباتن مس فيدرال منجس بترجع مز تخيل ومدرخاتن ناب تجبار كي شرف مسؤول كون جلون تام سلطان بمتحز محلف خليهم مسقى حزبنا زناو حب جبن كحتو تزقبهم أكلات بشمر رجعات جزات وحدنتن مملاست مزابلتن مليسهم ناب كينات كتونا زكالهم كل جبر اللوز ولا أما خارج قدات مبرق أفريقيا قدام من يسار أبي أحمد أي تجتها شوردا مملاست مزابلتي بوحس الجباب أبزلاق سلام من متأممان استمسرتن حزبنا متعاشن نايداق مهنت طلباتن مملا نايدقن وشت نسب صحيت أكلات صادفون جزي فاينانس أو دقاف زحت التجبار مخانو يفلت كل ملاحيتهم ولا مسب بزح شجرات الجباب فتات مدما فتو مسلما بزخنا الجباب بوعلي بريجرا مسرت خون تثبيت جبر كلهم عينتات عدلات حنشش كام عقمتات تبيهر بتين كان بر سلام زعتولن ناب جونتي نملسولن كنتات مشاجخا بدفي تمزابل تحطهم نمملاس بزمسل ملكعو عسب تخان محقواس أبي معازم بخمين كان بزودا نمجمعاتو متقم زخنا برجت أنينات جن تجراي مواجي تميراز جبر جميركم وزلهم تحترا دو كتبلو يجبا دحرم فعل تزجرم حزون هوت من سيكم كند مسار حق متقام بمقتال كم تلمود بخبر تقدم كاشفان هبكا زخفل واقع مغناس زبل نيوج سلتدي تفيكم كلاش زحز اقرنيا اقدمكم تود وزلوخم اتن مدافع خن معازن نمنن كوخناخم با كبار واقع هوت من سيدو اللخو ين مبال طرح تساور اخاز بالحطو ابغي سلام بزخونه تغدالاينا قانزاخان حزباو متكلات كان ركاش بوليتيكاو شقطهم كيوعلو تطنقا بتغادلو خان كل عين زخفل كواغان كفرم زغبر كيو على بريترا بوليتيكاو فلالات بسلاماو جباب كفتحو زخل مدرخاو لأخ زيوان مخانه تجنزبكا اقول توسخ مسواتي اي كفلن الكا تقامخا اسمع للام مسوات دغاغيمم زحنشش بوليتيكو وتهدرو مرحت حزون مسواتنت مراسي مسرز جبرت تحتي كينات زلو متفنان نابستمال كينات موساد زجمر وترغم الو منقصاص دو كبلو زكالكا جبر الى ناب تجري تجبروا سرعة براتات نفرتي تقاريصو مالهم ناب تجري تجبروا دنبر سرعة عير براتات ملب ملك مستسرز تفليط الله مسرت ميدان توقع سنسرحنياتات من قدار إثيوبيا بمتقاس كما زحبرو اتمقرات بررا كابلو بحمس جميرو تجبارو كخون توسين الله الزينا استرقاقت كابتون بررا خقبرو زنبرم توقعستن كاب سرحنياتات اتمن قدايرن بسترخب حبريتا مخانو تقليجم كساب حزي بوغن من قداير إثيوبيا خون بوغن منقسي زوم براتات نمنتاي كم استزرز استوهاب علاو مقلت يلان ازي هاندبتاو مسراز برابتوم قعزو خقبر زنبر توقعستن سراحنياتاتن لعل مدنقاتن فتيرو كم زل تقليجيوم كمون اب مغلد ركب سراحنياتات اتمن قدايرن معرفو نفرتن لو محامس كعرفون ناب سراحكياتون كفالتو كم استقبرن BBC كابتوم سراحنياتات درخب وحبريتا ملاخيتولام انتخونه كاب من قدار إثيوبيا خون كاب منقسو اكال بزعبازي زاقيد استوهاب مبريهلن ازي مقرات بررا نتي اب ጸለምቲ ዘጋጠመ ጎንጽ ስዒብ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ላማጣ ዝነበረ ሰራዊት ፌደራል ሎሚን ኣብ ቆቦ ከም ዘንሰሓበውን ይግለጸላ ኣብ ጸለምቲ ውግ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ሓይልታት ትግራይ ሰፊሕ ቦታታት ከም ዝተቆጻጸሩ ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተረጋጋሚ ከም ዝፈጸመ ናይ ስለያ ድሮናት ክሳብ ከባቢ ሽረ ይዝምብያ ከም ዝወዓላ ተፈሊጦም ፌደራል ሰራዊት ተወሳኺ ሓይሊ ናብ ጸለምቲ ገጽ የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ናብ ጎንደር ኣጥፍየን ዝጠፋኣን ኣሽቱ ድሮናት ይጋዓዝ ከም ዘለውን ይግለጸላ ሓይልታት ትግራይ እውን منقساسات يقبر كمزلو كسا حزي اتقجتا بكواب تسلم تطراي تخصيتو كمزلو انتخونا قن اتفيدرال منقسس قبرو زلو منقساسات كمزو ملاختو اتقجتا ببزو حكابتات كسفحفح كمزخل يقماتم
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መዓልቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝነጻጸረ ዘስምዖ ዘረባ ካብ ኤርትራ ምላሽ ተዋሂብዋ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ጽምብል ምስረታ መበል 9 ዓመት ሓይሊ ኣየር ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረብ ብሽም ከይጠቐሰ ኣብ ሚግ 21 ደው ኢለን ዘለዋ ሃገራት ክብል ተሰሚዓላ እዚ ድማ ብቐጥታ ነታ ምስ ሃገሩ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ትርከብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ብምባል ኤርትራውያን ክቆጥዑን ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ክህብሉን ይስምዓሎም ቢቢሲ ኣብ ዙርያ እዚ ጉዳይ ዳህሳስ ብምግባርን ንሓደ ንኣስታት 20 ዓመታት ካፒቴን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለን ኤርትራዊ ዘራሪቦላ እቲ ካፒቴን ዘረባ አብይ አሕመድ ብቐጥታ ንሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘነጻጸረ ዝብል ግምት የብለይን ምክንያቱ ንትሕዝቶ እቲ ሓይሊ ኣየር ዝገልጽ ስለ ዘይኮነ እዩ ዝብል ንሱ ነዚ ከብርህ እንከሎ ሚግ 21 ነፈርቲ ውግእ ብመሰረቱ ኣብ እዋን ደርጊ ነይረን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተመስረተ ውልዶ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ጽንሐት ሓንቲ ሚግ 23 ነይራ ካልኦት መምሃሪ ነፈርቲ ድማ ነይረን ኢሉ ኣብ ምላሾም እቲ ኤርትራዊ ካፒቴን ኣብ ዘረብኡ እዛ ሚግ 23 ብዙሕ ግዜ ብኣዛዝቲ ሓይሊ ኣየር ዝነበረ ሃብቶ ጽዮን ሓድጉ ትበርር ምንባራ ብዙሕ ሰብ ዝዝክሮ ኢሉ ይጠቅስ ኩናት ኤርትራ ተወሊዕ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻመን ሃብቶ ጽዮን ተላዒሉ ግብረ መልሲ ዝሃበላ ነፋሪት እዛ ሚግ 23 ኢሉ ይቕጽል ስለዚ ኣብ ዝዋን ምስረታ እቲ ሓይሊ ኣየር ቅድሚ 30 ዓመታት እውን ሚግ 23 እምበር ሚግ 21 ዝበሃላ ኤርትራ ዝሓዘተን ነፈርቲ ኣይነበራን ኢሉ የብርህ ኣብይ ኣብ መደር ኢትዮጵያ ዝየን ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ዓጢቓ ከም ዘላን ቀጻሊ ምዕባለት ትግስግስ ከም ዘላን ሓቢር እዮም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ኣብ ግዜ ተዓኒድኩም ንቅድሚት ክትስጉሙ ዘይትኽእሉን ከም ኤስዩ 30 G10C ወይ ላዕሊኡ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ እንታይ ምዃነን ዝድንጽወኩም ግንካ ክሳብ ሕዚ ምስ ሚግ 21 ትቃለሱ ዘለኹም ተደጋጋሚ ክትሓስቡን ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ተደሪታ ዘላ ሃገር ከም ዘይኮነት ክትግንዘቡን ይግባእ ኢሎም ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ መልኪቱ እቲ ካፕቴን እቲ ሓበሬታ እኮ ዝተመስጠረ ይኮነን ኤርትራ ካብ ምንታይ ገዚኣ ማንም ሰብ ክርዮ ዝኽእል ይብልሞ ኣብቲ እዋን ኩናት ካብ ሩስያ ዝዓደገተን ሚግ 29 ነይረን ዳሓር ካብ ዩክሬን ዝተዓደጋ ሱኸይ 27 እውን ነይረን ይብል ኣብ ምላሾም ነዚ ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታ ዝተዘርግሐ መረዳእታታት ከም ዘመላኽቱ ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት 1998 ሚግ 29 ካብ ሩስያ ከም ዝዓደገትን ዝተወሰና ድማ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተወቕዓን ንዓአን ንምክሓስ ድማ ኣብ 2003 ካብ ዩክሬን ክልተ ሱኸይ 27 ሱኸይ 27 ዩቢ ከም ዝዓደገት ብድሕሪው በብዋኑ ዝተሓደሳን ዘገልገላ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ከም ዝዓደገት ዝገልጽ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ይርከብ ሕዚ ኣብ ወጻኢ ሃገር ውልቃዊ ህይወቱ ዝመርሕ ዘሎ እቲ ካፕቴን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ነበር ሓዝን ዘሎ ትሕዝቶ ነፈርትን ስርዓተ መከላኸልን እንታይ ከም ዝመስል ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ግን ኣይሓበን እዚ ንሕዚ ኢትዮጵያ ዓጢቀየን እትብለን ዘላ ነፈርቲ ብርግጽ ቀለልቲ ኣይኮናን ሓቂው 9 ዓመት ዝገበረ ትካል እዩ ግን ድማ ምዚ ቴክኖሎጂ ነፈርቲ በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለ ድሮናትን ክነጻጸር ብኽንዲ ዝቃና ትጃሃረሉ ኣይኮነን ኣብ ርእሲኡ ንሓይሊ ኣየር ሓይሊ ዝህቦ ካልእ ብዙሕ ረቑሓታት ኣሎ ክብል ኣብሪሆም ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናትን ብተደጋጋሚ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብ1991 ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሰኣናሉ ዘይፍትሓዊ ክሳራ ዝበልዎ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ክተኳተኹ ዝጸንሑ ኮይኖም ኤርትራ መርዛማ ኣጀንዳ ግዝኣታዊ ምስፋሕፋሕ ብምባል ክትኩንኖ ጸኒሓ ነዚ ሕዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተሰምዐ መግለጺ ግን ዛጊድ ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ጣልያን ኣብ አዲስ አበባ ካላይ ዋዕላ ጣልያን አፍሪካ ተካይድ ተባሂሎም ጣልያን ካላይ ዋዕላ ጣልያን አፍሪካ 13 ለካቲት 2026 ኣብ አዲስ አበባ ተካይድ ምዃና መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጦም እዚ ዋዕላ ንፈለመዋን ኣብ አፍሪካ ዝካየድ ኮይኑ ጎን ዋዕላ አፍሪካዊ ሕብረት መራሕቲ ሃገራትን ባይቶ መንግስታትን አፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ዝተረኸብለዋን ከም ዝካየድ ማዕኸን ዜና ኢጣልያ አንሳ ዝዘርግሖ ዜና ይሕብር ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ኣብ ዋዕላ ከም ናይ ክብሪ ጋሻ ተረኺባ መኽፈቲ መደረክ ተስምዕት ጽቢት ይግበሮ ሰበስልጣን ኢጣልያ እቲ ጉባኤ ፖለቲካዊ ዘተን ምዕማቁን ኣብ መንጎ ጣልያንን ሃገራት ኣፍሪካን ዘሎ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምጥንኻርን ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጹ እቲ ኣብ ምዕባል ዕላማታት ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ኣብ ሮማ ዝተጀመረ ውጥን ከትኩር ተጽቢት ዝግበረሉ ዋዕላ ቅርጻዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽርክነት ንምስፋሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ይንገረሎም ኣብ ዘላቂ ልምዓት ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ትምህርትን ስልጠናን ኮነ ኣብ ክንክን ጥዕናን ሕርሻን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ጉዳያት ምትሕባር ዘሕይል እውን ተባሂሎሎም
እትዋዕላ ብተወሳኺ ኣብ ታሕቲ ዝተተለመ ትልሚ መሰረት ገይሩ ዝተረኸበ ማዕባለታት ክግምግምን ንመጻኢ ምትሕባር ቀዳምነታት ክህብን ከም ዝኽእል ዝግመት ዘሎ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንቨስትመንት ንምስፋሕፋሕ ድሌት ከም ዘለዋ ረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ገሊጾም ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንቨስትመንት ንምስፋሕፋሕን ንምጥንኻርን ድሌት ከም ዘለዋ ረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዶው ገሊጾላ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ ምስ ረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዶው ዘትየሎም እቲ ዘተ ሪፎርማት ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ምትሕባር ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ከምኡውን እናዓበየ ዝመጽእ ሓፈሻዊ ምሕዝነት ኣብ ምጥንኻር ትኩረት ዝገበረ ተባሂሉ ኣሎ ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ፍጹም ኣሰፋን ገዛኢ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ እዮብ ተካልኝ እውን ኣብቲ ዘተ ተሳቲፎም እዮም ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሺዴ ኣብ ዝዋን ሪፎርማት ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ጠንካራ ለውጢ ከም ዝተረኣየሎም ሓቢሮም ኩነታት ዕብየት ኢኮኖሚ ናብ ቁልፊ ዓውድታት ዘሎ ምህዳር ኢንቨስትመንትን ምምሓሽ ከም ዘርኢ እውን ገሊጾም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ጠንካራ ምሕዝነት ከም ዘለዎን ብምግላጽ ኣብ ቀረባዋን ኣሜሪካ ንዓውዲ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ደገፍ ከም ኣብነት ኣልዒላ ኣሜሪካ ንልምዓት ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ደገፍ እውን ንኢድዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቀረባዋን ህንፀቱ ንዝተጀመረ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሽፍቱ ኣመልኪቱ ንረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዶው ገለጻ ገይሩሎላ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንዕብየት ዘባዊ ምትእስሳርን ምቅልጣፍ ንግድን ዘለዎ ስትራቴጂካዊ እጃም ብምብርህራህ ትካል ፋይናንስ ኣሜሪካ ነዚ ፕሮጀክት ንኽድግፉ ሓቲቶሎም ረዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ላንዶው ብግዱ ንሪፎርማት ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብምንኣድ ኣሜሪካ ኣብ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ዘለዋ ተሳትፎ ንምዕባይ ድሌት ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልታዊ ምትሕባር ንምጥንኻር ዘለዋ ቆራጽነት እውን ኣረጋጊጹም ክልቲኦም ወገናት ምሕዝነት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንምጥንኻር ተሳትፎ ዓውዲ ውልቀን ማዕባይን ዘለቓ ልምዓት ኢኮኖሚን ምድጋፍን ሓበራዊ ቆራጽነቶም ምግላጾም ሚኒስትር ገንዘብ እዛ ሃገር ኣፍሊጦላ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ መጥቃዕቲ ምፍጻም ተሰሚዖም ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት የመን ብትሪ ከም ዝኾነነ ክሲ ከም ዘቕረበን ማዕኸናት ዜናታት ሃገር ገሊጸን ብመሰረት ዝተዋሃበ መግለጺ ኮሚሽን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 50 ዝኾኑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ ክቕተል እንከሎ ሓያል ቆሲሎም ኣሎም ኤርትራ ሙያዊ ግዛታ ዘይፈቃድ ሰጊሮም ንዛቶ ገፈፍቲ ዓሳ ይኹን የመናውያን ይኹን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም ተኣስር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ዝጥቀዘሉ ጉዳይ ግን ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን እቲ ኮሚሽን እቲ መጥቃዕቲ ጥሕሰት ህግራዊ ሕጊ ሰብኣዊ ምስላት ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ላዕሊ ከለላ ዝግብኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦታት ተሳትፎ ዘይብሎም ሲቪላውያን ዝነጻጸረ ምዃኑ ይኸስስ ብተወሳኺ በቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ሰበስልጣን ኤርትራ ብሕጋዊ መንገዲ ተሓተት ንኾኑ ብሓፈሻ ኣብ ላዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ የመን ዝፈጸምዎ ግብናትን ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብነፃ ወገን ክምርምር እቲ ኮሚሽን ፀዊዓላ ኣብዚ መወዳእታ እዋናት ግዛታዊ ሙያት ኤርትራ ጥሒሰን ብምእታውን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ዝተተሓዛ 3 መራኸብ ኣዘርባይጃን ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ምጽናሕ ይፍለጥ እዮም ምስ ተተሓዛ ኣብተን መራኸብ ዝነበሩ ዜጋታት ኣዘርባይጃን ስሪላንካን ንምፍታሕ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ እውን ይዝከር እዩ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስታት ኤርትራን ኣዘርባይጃንን ድሕሪ ዝተገበረ ነዊሕ ዝርርብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት እቶም 18 ኣዘርባይጃናውያን ስዒቡ እውን እቶም ተሪፎም ዝነበሩ 6 ስሪላንካውያን ተለቂቆም ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ነይሩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝንመራኸብ ኮነ ምሰን ዝተኣሰሩ ሰባት ዝሃቦ መግለፂ የለን እንትኾነ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ገማግም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዘይተበከለን ብዙሕን ሃብታምን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዝሓቆፈ ተጠማቲ ብምዃኑ ከም ዝበለ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ብቐጻሊ ዝረኣዩ እዩ ዝበሃል ብባሕሪ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት ኣብ መላእ ዓለም ገለ ኣገደስቲ መስመራት ኣለዉ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ሓደ እዩ እዚ ንህጉራት ኣፍሪካ ኤስያን ኣውሮፓን ዝራኸብ ማያዊ መስመር ንንግዲ ዓለም ኣገዳሲ ምዃኑ ይፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ ንህንዳዊ ውቅያኖስን ማእኸላይ ባሕርን ዝራኸብ ኮይኑ ብፍላይ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዓብይ ጠለብ ዘለዎ ነዳዲ ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምጓዓዝ ዝሓፀረ መስመር እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ብዘይካተን ምስቲ ባሕሪ ዝደወባ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ግብፂ ስዑድ ዓረብን የመንን ብዙሓት ካብቲ ከባቢ ርሒቐን ዝርከባ ሃገራትን ኣብ ካልኦት ህጉራት ዝርከባ ሃገራትን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ረብሓታትን ንምሕላው ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቐሳ ኣለዋ ቀይሕ
ባሕርነቲ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ናብ አትላንቲክ ውቅያኖስ ዝግበር ነዊሕ ጉዕዞ ባሕሪ ብምሕፃር ሃገራት ቀረብ ነዳድን ጋዝን ብአድማዕነት ክረኽባ የኽለን ብተወሳኺ ካብ አውስትራልያ ጃፓን ቻይና ህንድን ካልኦት ሃገራት ወሳኒ ፍርያትን አቑሑ ቴክኖሎጂ ዝፀዓን ዓበይቲ መራኸቢ ዝሓልፋሎ ግዳሲ መስመር ባሕሪ እዮም ከምኡውን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ ቀይሕ ባሕሪ ዓበይቲ መተሓላለፊ ዳታ ገመዳት ኬብላት ተዘርጊሖም ስለ ዘለው ሓደ ጫፍ ዓለም ምስቲ ካሊእ ጫፍ ኣብ ካሊእታት ክራኸብን ሓበሬታ ክለዋወጥን የኽእል ዓመታዊ 30 ሚእታዊ ፅዕነት ኮንቲነራት ዝሓልፈሉ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መንጎ ህጉራት ኤስያን አውሮፓን ዝህሉ ውፅኣታትን ግዘን ጉዕዞ መራኸቢ ብዓብዩ ዘቃልል እዩ ኣብ መወዳእታ ላዕለዎት ኣመራርሓ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውግኣትን ምሕካም ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነዉ መንግስታዊ ትካላትን ምህናፅን መሃዮኦም ከም ዘወፈዩ ተገሊጹ ንሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣባል ዓባይ ኮሚቴን መተሓበሪት ንኡስ ኮሚቴን ምልዓልን ሚድያን ወይዘሮ ሸዊት ኣዲሱ ጠቂሱ እቲ ቢሮ ከም ዝሓበሮ ውግኣትን ምሕካም ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነዉ መንግስታዊ ትካላትን ምህናፅን ዝጠልብ በጀት ብመንግስቲ ዓቕሚ ጥራሕ ክሽፈን ስለ ዘይኽእል መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ሰብ ሃፍቲ ኣብ ደገን ውሽጢ ዓድን ዝነብር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ትግራይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ሓገዝ ኣድላይ ብምዃኑ ጻውዒት ምትኻብ እቶት ዓበይትን ንኡሳትን ኮሚቴታት ጣይሹ ሰፋሓት ምንቅስቓሳት እናተገበረ ፀኒሑ ኢሉ ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘጋጠመ ጉድለት በጀትን ምምላእ ምእንቲ ህዝቢ ኢሎም ኣካሎም ዝተጎዱ ጀጋኑ ዝሓሸ ግልጋሎት ሕክምና ንኽረኽቡ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስን ዝዓነዉ መንግስታዊ ትካላትን ምህናፅን ንጻውዒት ምትኻብ ሃፍቲ ቅቡል ብምግባርን ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሕኦምን ኣመራርሓ ዞባታትን ወረዳታትን ሙሉእ ናይ ሓደ ወርሒ መሃዮም ንምሃብ ከም ዝወሰኑ ወይዘሮ ሸዊት ሓቢራ ኣላ ኣብ መወዳእታቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ወይዘሮ ሸዊት ኣተሓሳሲባ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓቢሩ እዮም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮ ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ይኹኑ